Saludos queridos amigos y hermanos, gracias por estar conectados con nosotros en esta preciosa oportunidad. Greetings, beloved friends and brothers. Thank you for connecting with us on this precious opportunity. Estamos ya preparados para empezar nuestro devocional del día de hoy. We are prepared to start today's devotional. Muy contentos y bendecidos Very happy and por blessed todo lo que Dios está haciendo. for everything that God is doing. Así que sin más dilación, So without further ado, vamos al libro a los Efesios en el capítulo 6 let's go to the book of Ephesians chapter 6, y en el verso número 11. verse 11. Y dice: And it reads, Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. "Put on the whole armor of God, that you might be able to stand against the wiles of the devil." En nuestro devocional anterior In our previous devotional, estuvimos compartiendo we were sharing acerca de la necesidad de fortalecernos en Dios, on the need to be made strong or to be strong in en the Lord, su gran poder, in His mighty o power, aprender a vivir bajo su señorío en su imperio or espiritual, to learn to live under His lordship in His spiritual que empire. por supuesto That, of course, tiene una proyección al mundo natural, has a projection to the natural porque world, es desde el mundo espiritual because it's from the spiritual desde world donde se gobiernan todas las where all cosas. things are governed. Mencionamos también We also que mentioned es importante conocer el señorío de Cristo that it's important to know the lordship of y estar Christ en la disposición and to be willing de someternos a su control, to submit ourselves to His control, a su dirección, to His direction, a su soberanía, to His sovereignty, y estar dispuestos a seguirlo sin rechistar. and be able to be or willing to follow Him without complaining. Es decir, It's to say, reconocer su plena autoridad to recognize His full authority y entender que su plan es perfecto, and understand that His plan is perfect. ya que Él no improvisa Yeah, because He does not y improvise. tiene un solo plan And que he- estableció desde el huerto del Edén, And He has one single plan that He established since the Garden of y Eden, que solamente en Cristo and that only in y a Christ través de la iglesia and through the y church por medio de esta and through this one, se puede hacer realidad en el mundo actual. it can become a reality in the actual world. Ese es el fundamento para poder operar espiritualmente. That's the power to be able to operate spiritually. Entender que no es mi fortaleza la que me va a dar la victoria, sino es la fortaleza de Dios en mí. Understanding that it's not going to be my strength that gives me the victory, but the strength of God operating in me. Porque en este pasaje Because in this passage, estamos hablando de la armadura de Dios. we're speaking about the armor of God. No es la armadura del creyente. It's not the armor of the No es believer. la armadura del cristiano. It's not the armor of the Christian. Porque no nace de nuestra fortaleza. Because it's not born out of our strength. No tenemos una logística de operación individual o personal. We don't have an operational logistics that's individual or personal. Tenemos que aprender cómo Dios quiere que nos conduzcamos. We have to learn how God wants us to conduct ourselves. Porque como escribió el apóstol Pablo, Because like Apostle Paul wrote, aunque andamos en la carne, even though we are in the o flesh, sea, en una naturaleza humana, it's to say a human nature, no batallamos, no luchamos según esta naturaleza. we do not battle, we do not wrestle against this Porque nature. las armas de nuestra milicia Because the weapons of our warfare o las armas de nuestra estrategia or the weapons of our strategy no son humanas are not human o or carnal, carnales, sino poderosas en Dios but are powerful in God para la destrucción de fortalezas for the taking down of y strongholds todo argumento and every que se argument levanta contra el conocimiento de Dios. that rises up against the knowledge of God. Establezcamos entonces un parámetro muy firme de la escritura en este momento. Let's establish then a very firm parameter of scripture in this Y es el moment. hecho And that's the fact de que esta batalla that espiritual this spiritual battle se realiza a nivel de pensamientos, filosofías is realized at the level of thoughts and philosophies e ideas. and ideas. La verdadera batalla The espiritual true spiritual se warfare lleva a cabo en contra de pensamientos, ideas, paradigmas goes against ideas, thoughts, and paradigms que el diablo viene a establecer como
padre de mentira y engañador. The devil comes to establish as the father of lie and deceiver. La palabra diablo The word devil significa signifies el usurpador que engaña. the usurper who deceives. Es decir, It's to say el diablo the devil es un personaje is a character que pretende tener una autoridad that pretends to have an authority y una función and a function que nunca le fue delegada por Dios. that was never delegated to him by Por God. eso es que es un calumniador. That's why he is filled with calamity. Eso es lo que significa la palabra diablo, That's what the word devil means. del griego diabolos, From the Greek diabolos, que quiere decir which means exactamente que es un engañador, exactly that he is a deceiver, que es un that usurpador he's an usurper, y que es un calumniador. and that he is full of trickery. Es por eso que es necesario That's why it's necessary que nosotros nos pongamos toda la armadura de Dios. that we put on the whole armor of God. No voy a repetir lo que ya explicamos en el devocional I anterior, won't repeat what we've explained in the previous devotional, pero sí quiero establecer desde el principio, but I do want to establish from the ya que beginning, titulamos el devocional de Dios de hoy Guerra now Espiritual, that we titled today's devotional Spiritual que Warfare, comprendamos that we que understand este tipo de guerra that this type of war se pelea con la mente. is fought with the mind. Es una guerra de conocimientos. It's a war of knowledge. Es una guerra de mentiras contra la verdad. It's a war of lies against truth. Es una guerra de engaños en contra de la realidad divina. It's a war with deceit against the divine reality. Porque ese es el trabajo del diablo. Because that's the job of the devil. El presentar Present calumnias, engaños y confusion, mentiras. deceit, and lie. Eso fue exactamente That's exactly lo que sucedió en el huerto del Edén. what happened in the Garden of Eden. Cuando la serpiente When the serpent viene a Eva comes to Eve y empieza a dialogar con ella, and begins to dialogue with her, están imitando el principio divino. they're imitating the divine Dios principle. dialogaba con el hombre cada día. Because God would dialogue with man each day. La serpiente imita el mismo sistema The serpent imitates the same y establece system, un diálogo con la mujer. and he establishes a dialogue with Lo que woman. quería era confundirla. What he wanted to do was confuse Pablo her. lo confirma en 1 de Corintios 11 Paul confirms it in 1 Corinthians cuando 11 dice, when he says, temo que como la serpiente engañó a Eva, I fear that just like the serpent deceived Eve, sus sentidos Her- sean desviados de la sincera obediencia a Cristo. their senses might be deviated from the sincere obedience to Christ De tal manera in such a way que la guerra que Satanás establece para atacar a la iglesia, that the war that Satan establishes to que attach the llamamos church, guerra that we espiritual, call spiritual es a warfare, través de los sentidos, is through the senses, es a través de la vista, is through the sight, es a través del oído, it's through the ear, es a través del olfato, through our smell, es a través del through gusto, our taste, es a través del tacto. it's through our touch. Eso fue exactamente lo que hizo con Jesús en el monte de la tentación. That was exactly what he did with Jesus on the Mount of Temptation. Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. Matthew chapter 4 and Luke chapter 4. Cuando Jesús tuvo hambre, When Jesus was hungry, después de ayunar durante 40 días, after fasting for 40 days, Satanás lo tentó. Satan tempted Él le him. dijo, And he said, si eres hijo de Dios, if you are the Son of di God, que estas piedras se conviertan en pan. turn these stones into A mí me bread. gusta decir I like to say que si Jesús hubiera querido, that if Jesus wanted al to, diablo lo hace pan y se lo he come. could have turned the devil into bread and eaten him. Por supuesto, eso no estaba dentro del plan divino. Of course, that wasn't within the Y divine Jesús plan. siempre And Jesus siguió el plan del always Padre. followed the Father's plan. Podemos ver la misma inclinación en las otras dos tentaciones. We can see the same inclinations in the other two temptations. Era una tentación al orgullo. It was a temptation towards pride. Era una tentación a la temeridad. It was a temptation towards Y fear. era una tentación a las necesidades. And it was a temptation towards needs. Necesidad de hambre, Need of hunger, temeridad de tentar a Dios. fearing of tempting God, Y por último, and lastly, caer en el orgullo
de querer ser adorado. to fall into the pride of being wanted to be worshipped De tal manera in such a que way esa es la guerra espiritual, mis that amados. is spiritual warfare, my Por eso brothers. Pablo establece That's why Paul establishes en 2 de Corintios 4:4 in 2 Corinthians lo que 4:4 acabo de mencionar, what I've just mentioned. que aunque andamos en la naturaleza humana, That even though we are in human nature, no luchamos según la naturaleza humana. we do not fight according to the human No nature. peleamos con nuestras manos. We do not battle with our hands. No peleamos con nuestra inteligencia. We do not fight with our No intelligence. peleamos con nuestras fuerzas, We do not fight with our con strength, nuestros recursos with our humanos, human porque resources, son insuficientes. because they're insufficient. Sino peleamos con la estrategia But we fight with the y las strategy armas espirituales que Dios nos dio. and the spiritual weapons that God has given us. Ahora, notemos una verdad. Now let's notice the truth. La armadura de Dios The armor of God es la protección del creyente contra el maligno is the protection of the believer against the evildoer y contra el mal. and against evil. Porque el maligno produce el mal. Because the evildoer produces Por eso el evil. Señor dijo en San Juan 17, That's why the Lord said in John no te 17, pido que los saques del mundo, I do not ask that you remove them sino from que this los world, guardes del mal. but that you keep them from the evil El one. mal Evil no es otra cosa is not anything que el else producto de la malignidad del than the diablo. product of the malice of the devil. Es decir, It's to say, una manera de hacer las cosas a way of doing que things no se considera de acuerdo That o are- adecuada that are not considered in accordance or adequate con la norma de la integridad y la santidad divina. with the norm of divine integrity and holiness. Eso es lo malo. That's what evil Lo que is. va en contra de lo que es justo, recto y correcto. What goes against what is righteous, right, and correct. Y esa maldad And that es wickedness impulsada por el maligno. is impulsed by the De tal evildoer manera que Dios dota al in creyente such a way that God gives the con la believer posibilidad de usar toda la armadura de Dios the ability to use the whole armor of para God que se pueda proteger. so that he can protect En otras himself. palabras, In other words, Dios es el único que nos puede proteger. God is the only one who can Y protect Pablo us. lo hace de una manera metafórica. And Paul does this in a metaphorical Es way. decir, It's to say, utiliza el ejemplo he utilizes the example de la ornamenta del soldado romano de su época. of the wearing of the Roman soldier of its time. Es decir, vestir un traje de combate It's to say to wear an outfit of que era combat conocido por todos en aquel tiempo. that was known by all in that time. Y Pablo nos menciona las diversas partes de aquella armadura And Paul mentions the diverse parts of that armor en el orden aproximado in the approximate order en los cuales un soldado romano tenía que vestirse y prepararse para la batalla. in which a Roman soldier had to dress himself and prepare himself for Dicho battle. lo anterior, Saying the latter, ¿qué es lo que vamos a enfrentar en esta batalla? what is it that we're going to confront in this En battle? esta batalla In this battle, no vamos a confrontar al diablo directamente, we are not going to confront the devil head on, sino vamos a confrontar sus artimañas, but we will go against his schemes, sus artificios, sus métodos, the wiles and the methods of the sus devil, trucos, his tricks, sus acechanzas. the wiles. Para eso tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. That's why we have to dress with the armor of God. Son sus acechanzas, asedios y dardos Those are his evil doings and his darts contra los cuales nosotros tenemos que vencer. in which we have to conquer, Y overcome. esas And artimañas those schemes son planes macabros elaborados, are elaborate plans fundamentados sobre medias verdades. founded on half truths. Porque una media verdad Because a half es truth más difícil de discernir que una mentira completa. is harder to discern than a full on lie. Por eso fue que cuando tentó a Jesús en el monte That's why when he tempted Jesus on the y lo mount or in the llevó desert, al pináculo del templo, and he took him to the pinnacle of the temple, le dijo, he told him, lánzate abajo. cast yourself. Y le mencionó una parte del Salmo 91. And he mentioned the part of Psalm Y le 91. dijo, porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. And he said, for he will send his angels lest your foot hit the ground. Eso era una verdad a medias, That was a half truth. porque no era una verdad absoluta. Because it was not an absolute truth. ¿Por qué? Why? Es cierto, It's true. a sus ángeles mandará
He will send his angels para que tu pie no tropiece en piedra, so that lest his foot hits a stone, pero no por la temeridad de hacer algo que Dios no le dijo que hiciera but not out of fear of doing something that God told him not to do, y que era vano. and it was vain. ¿Qué se sacaba Jesús con brincar del templo y que Jesús lo salvara? What Y que did, Dios lo salvara. what did Jesus gain out of jumping off the temple and that God would save him? Satanás sacó de contexto el pasaje Satan pulled the passage out of porque el context Señor estaba hablando de otra cosa. because the Lord was speaking of something Pero else. Satanás ya no mencionó: But Satan didn't mention, hollarás al cachorro del león And you- y al dragón. and you will go against the small cub and the dragon. Ahí el Señor ahí la palabra complementa la expresión total. There the word complements the full Lo expression. que estaba haciendo Satanás What Satan was doing, era sacando una verdad de contexto. it was taking the truth out of Y context. una verdad fuera de contexto And a truth outside of context se convierte en una mentira, turns into a lie. en algo que es falso, In something that is en algo que false. no tiene la tónica de la luz verdadera, In something that doesn't have the tune of the sino truth, se hace en penumbra. but is done in the shadow. La penumbra The shadow or es la dusk hora del día is the time of day o el tiempo del día or the time of que day ni está oscuro where it's not dark, ni está claro. it's not A clear. eso se le llama penumbra. That's the dusk. Hay una mezcla entre luz y oscuridad. There's a mix between light and darkness. Así son las mentiras de Satanás, That's how Satan's lies del are. diablo. Of the devil. Porque como ya dijimos anteriormente, Because like we've previously said already, él es un calumniador. he is full of trickery. Jesús dijo que él es el padre de la mentira Jesus said he was the father y of que lies. cuando se habla de mentira, And when it is speaking about de su lying, propia naturaleza habla. of his own nature he speaks. Entonces, So then, la lucha de la iglesia the church's battle no es contra personalidades is espirituales, not against spiritual personalities, sino contra artimañas but against the schemes producidas por Satanás produced by y Satan manejadas por demonios. and managed by demons. Es decir, it's to say, hay una realidad de criaturas espirituales, there's a reality of spiritual creatures, pero nuestra lucha no es con ellos. but our battle is not with Nuestra them. lucha es contra las artimañas, Our battle is against the schemes, contra los engaños, against the deceit, contra las mentiras, against the lies, contra las falsas doctrinas. against the false doctrines. Si no, dele una leidita If not, give a little read a Primera de Timoteo capítulo 4, to 1 Timothy 4, donde dice: en los postreros días where it says in the latter days, vendrán hombres amadores de sí mismos, men lovers of themselves will que come, enseñarán doctrinas de that demonios will teach doctrines of y hablarán demons, de cosas de las cuales no entienden and ni they will conocen. speak of things that they don't understand, nor do they know. La palabra confirma en su contexto lo que estamos hablando en esta tarde. The word confirms in its context what we're speaking Es about una this guerra de evening. conceptos. It's a war of Es concepts. una guerra de ideas. It's a war of ideas. Satanás quiere poner fortalezas en nuestra mente, Satan wants to put strongholds in our mind, maneras de pensar, ways of thinking, levantar argumentos to raise up en arguments contra de la verdad de Dios. against the truth of God. Por eso, That's why todo aquel que argumenta la verdad de Dios every person that argues the truth of God se está levantando altivamente contra Dios is coming against God y va a ser derribado. and will be taken down. Miremos un ejemplo. Let's look at an example. Cuando el Señor le revela a sus discípulos, a los 12, When the Lord reveals to his 12 disciples, allá está revelado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16 al 18, it's revealed in Matthew 16 to 18. llega un momento A moment donde comes Jesús les habla claramente where Jesus speaks to them y les clearly dice que Él va a ser entregado en manos de and pecadores. tells them that he will be handed over to the Y hands of entonces sinners. Pedro And so Peter lo lleva aparte. takes him to the Me side. gusta decir que le puso la mano en el hombro, I like to say that he put his hand on his como quien shoulder, dice: ven, Señor Jesús, as if to say, "Come, quiero Lord hablar Jesus. contigo I want to speak with porque you me parece que estás disvariando. because I think you're speaking crazy." No lo dice literalmente, pero permítame el beneficio de la duda y la imaginación por un momento. It doesn't say that literally, but allow me to have a little bit of imagination here for the moment. Ponerle un poquito de sabor a los tacos, como Put a se little dice. flavor on them tacos for a Y bit. el Señor, y Pedro le dice al Señor: And so Peter tells the Lord, nunca tal cosa te acontezca. "No, such thing will never happen." La verdad absoluta de Dios The absolute truth era of que Jesús God tenía que morir en la cruz del Calvario was that Jesus had to die on the cross y of Calvary resucitar al tercer día. and resurrect on the third day. Lo que estaba diciendo Pedro era:
que no era necesaria la muerte y la resurrección. What Peter was saying was that death or the resurrection were not Ahí había necessary. una lucha de conceptos. There was a battle of concepts there. Y por eso el Señor le dijo a Pedro, And that's why the Lord told Note. Peter. Notice. le dijo a Pedro, He told Peter, apártate de mí, Satanás, apart from me, Satan, porque no sabes, for you do not no know, conoces, you do not no understand, entiendes you do not know las cosas de Dios, the things of sino God, las cosas de los hombres. but the things of man. Porque el Jesús le dijo, Why did Jesus tell him, apártate, Satanás, depart from me, Satan? porque no entiendes las cosas de Dios. Because they don't understand the things of God. Porque Pedro Because Peter estaba siendo manipulado por una artimaña was being manipulated by a scheme mezclada de una idea humana. mixed with a human idea. Es decir, It's to say, las ideas humanas fuera de Cristo, human ideas outside of Christ, creadas por el hombre, created by sus man, filosofías, his que philosophy, dejan a Dios de un lado, that leave God off to the son las que wayside, utiliza el diablo para perturbar y confundir a los demás. are the ones that the devil uses to perturb and confuse the rest. ¿Por qué? Why? Porque él mismo fue el que las provocó. Because he was the same one who provoked Usted them. dirá, ¿cómo está eso, Apóstol And you Víctor? might say, well, how is that possible, Apostle Sí. Victor? Yes. La Escritura dice Scripture says que la sabiduría divina, libro de Santiago, that the divine wisdom, the book of es James, pura, is pure, apacible, passive, benigna y llena de buenos frutos. and full of good fruit. Pero que la sabiduría humana But that the human es wisdom terrenal, is earthly, es animal is animalistic, y es diabólica. and it is diabolical. Oh, Dios mío. Oh, Lord. Estamos hablando verdades We're speaking truths que oro a Dios con todo mi corazón that I pray to God with all my para heart que usted entre en una reflexión profunda so that you can enter into a deep y reflection dejemos ya de perder el tiempo and we can stop wasting our time amarrando demonios, diablos y diablas binding devils and this, that, or the other. y conozcamos And we can las know armas de nuestra milicia, the weapons of our que warfare, renovemos el espíritu de nuestra that we renew the mente spirit of our para que mind, cuando vengan las artimañas del so that diablo, when the schemes of the devil come la maldad nos persiga, and wickedness follows us, tengamos la armadura we might have the armor y on, podamos decir, and we could say, escrito está, it is written. no te reprendo, Satanás. Nah, I rebuke you, La Biblia Satan. no nos autoriza eso. The Bible doesn't authorize us that. Y usted dirá, ¿cómo? And you might say, well, how? Sí, Yes. me tomé la libertad de buscar en toda la Biblia I took the liberty of searching throughout the whole Bible. las veces que Satanás fue reprendido, The times that the devil was rebuked, así con esa palabra, just with that word. reprendido. Y encontré Rebuked, and I found 3, 2 2 en el Antiguo Testamento in the Old Testament y una en el Nuevo Testamento. and 1 in the New Testament. La del Nuevo Testamento The New Testament one aparece donde dice appears where it says que hombres endurecidos de conciencia, that men with a hardened conscience que no entienden ni lo que hacen, that do not even understand what they do son los que maldicen a las potestades superiores. are those that curse superior powers. Ajá. Porque aún el arcángel Miguel, Because even the archangel cuando Michael, contendía por el cuerpo de Moisés, when he went to go for Moses' body, no se atrevió he did not a dare proferir juicio de maldición to place a judgment en of contra curse del diablo, against the sino devil. dijo But he said que el Señor te reprenda. that the Lord rebuke you. La pregunta que surge es, The question that arises ¿de is, dónde sacamos esa costumbre en la iglesia de Cristo? where did we get that custom in the Church of Christ? Cuando la Biblia realmente When the Bible really no nos ordena hacerlo. does not order us to do Porque so. nuestra lucha no es contra el diablo, Because our battle is not against the ni devil contra sus demonios. or his demons. Es contra las artimañas. It's against the schemes. Es contra los planes macabros It's against the plans de Satanás of Satan que están llenos de that maldad. are filled with wickedness. Una A metodología methodology para meternos en un viaje incorrecto to put us into an incorrect trip y poder vivir una parodia and be able to live a parody de la verdad, of the truth, pero no en la realidad. but not in reality. Porque las parodias son representaciones, Because parodies are representations, pero no traen una realidad. but they do not bring a De reality. tal manera que toda artimaña, In such a way that every toda scheme, acechanza, every wild, toda mentira, every lie, todo engaño every deceit tiene que ser rechazado. must be rejected. Pero no diciendo, But not saying, te ato demonio. I bind you, De mentira. demon,
Te ato lying. demonio de adulterio. I bind you a demon of adultery. No, por favor. No, please. ¿Cómo vamos a vencer el adulterio? How will we overcome adultery? Recuerden que estudiamos en Efesios 4 Remember that we studied in que Ephesians el 4 adulterio es una obra de la that the carne adultery is a work of the que flesh tenemos que that someter must be submitted por el dominio propio by self y por la autoridad que nos ha sido dada and para by- negarnos al pecado. and by the authority that has been given to us to negate ourselves of sin. Así es como debe funcionar la cosa. That's how the thing should work. Y sé que algunos están pensando, ¿será apóstol? And I know that many of you might be thinking, can it be apostle? Es que déjeme It's decirle, because let me tell you, hay tantas cosas en la iglesia there's so many things in the church que las hemos aprendido that we've learned them de una manera repetitiva. in a repetitive Una manner. generación lo pasa a la otra A generation passes y it over esa to the next, generación a la and that siguiente. generation to the following. Y nadie, And no o one, muy pocos, or very few, se ocupan de escudriñar la palabra para ver si take es the así. trouble to search the word to see if it is that way. Necesitamos hacernos más asiduos lectores y estudiosos de la We Biblia. have to become lecturers and studiers of the word, of the Porque si Bible. no, el diablo, Because if not, the devil, con sus artimañas, with his schemes, nos va a mantener will engañados keep us y deceived, vamos a estar debilitados and we will be weakened, y no usando la armadura de Dios, and not using the armor of sino God, usando nuestras propias fuerzas, but using our own strength, usando nuestro propio razonamiento. using our own reasoning. Y de esa manera, And in that way, difícilmente vamos a tener una vida it's victoriosa. going to be very difficult for us to have a victorious life in Christ. Infortunadamente, el tiempo se acabó. Unfortunately, time is up. Vamos a tener que parar aquí nuestro We're estudio. going to have to stop our study here. Pero estaremos en nuestro próximo devocional But we'll be speaking in our next devotional hablando de cuál es el nivel de esa lucha. on what is the level of that Cómo battle. realmente se desarrolla. How does it really develop? Ya dijimos que número uno, We already said that number hay one, que fortalecerse en Dios. we must be strong in the Lord. Hay que ser parte de su gran poder y de su imperio. We must be part of His mighty power and His Y vivir empire bajo su reino. and live under His kingdom. Número 3. Number three, Hay que someternos a su señorío y gobierno. we have to submit ourselves to His lordship and government. Absolutamente. Absolutely. Y número 4. And number four, Hay que ser entrenados, we have to be trained, enseñados equipped, taught, para ponernos la nueva vestidura. so that we can put on the new Porque dress. solo teniendo esta nueva Because vestidura only in having this new dress vamos a poder discernir las artimañas del can diablo. we be able to discern the schemes of the devil. Solo así. Only in that way. Un creyente que discierne A believer who discerns es un creyente que conoce la is a palabra. believer who knows the Discernimiento no word. es un sentimiento, Discernment is señores. not a feeling, ladies and Decimos a gentlemen. veces, o yo discierno que ese hermano tiene algo. Sometimes we say, oh, I discern that this brother has something. Eso no es That's discernimiento. not discernment. Muchas veces eso es, ¿cómo podemos llamarlo? Many times that's how can we call this? Imaginación Imagination o percepción tal vez. or perception, perhaps. Pero no es But it's discernimiento. not discernment. Yo discierno que esa persona anda mal. I discern that that person is Tal walking vez es una incorrectly. percepción del espíritu. Perhaps it's a perception of Pero the el spirit. discernimiento nace del conocimiento de la palabra. But discernment is born out of the knowledge of the ¿Qué word. significa la palabra discernir? What does the word discern mean? Significa tener la capacidad de distinguir It means to have the ability to distinguish entre la verdad y la mentira, between truth and lie, entre lo correcto y lo incorrecto. between correct and incorrect. Y eso no es sentimental. And that's not emotional. Eso no es That's not emocional. sentimental. Eso es una situación de conocimiento, That is a situation of de knowledge, entendimiento, of understanding, de sabiduría. of wisdom. Y solamente podremos discernir las artimañas And we del will diablo only be able to discern the schemes of the cuando devil conocemos la palabra. when we know the Cuando word. estamos llenos de la When Biblia we're filled with the Bible y no la vivimos religiosamente, and we don't live it religiously, sino hacemos de sus principios y that valores we do of its principles and un values estilo de vida que agrada a Dios. a lifestyle that is pleasing to God. Bueno, Well then, vamos a orar. let's pray. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks en esta linda ocasión in this beautiful por la occasion oportunidad que nuevamente nos das for the opportunity that you give us again de compartir tu palabra. to share your word. Por favor, Please ábrenos el entendimiento open our understanding para saber que nuestra lucha es contra artimañas de maldad, so that we can know that our battle is against the schemes of evil, of contra wickedness, filosofías que quieren opacar la verdad de Dios en nosotros, against philosophies that want to darken the truth of God in us, mentiras vestidas de verdad of lies dressed in truth o pretendiendo ser or verdad pretending to be true para mantener al pueblo engañado, a la gente oscurecida. in order to keep the people deceived and in darkness. Así lo dice tu
palabra, Señor. That's how your word says it, Que el Lord. Dios de este That siglo the Lord of this age ha cegado el entendimiento de los has incrédulos blinded the understanding of the unbelievers para que no vean la luz de la gloria de Dios so that they do not see the light of the glory of en el God rostro de Jesucristo. on the face of Jesus Christ. Padre, por favor, Father, please, que se desentenebrezca todo entendimiento perturbado, that our understanding be open, que pueda abrirse por medio del conocimiento la verdad de tu palabra, that it can be open to the knowledge and understanding of para your que se word, cumpla lo que Jesús dijo. so that what Jesus said can be Y fulfilled, conocerán la verdad, and they will know the truth, y la verdad os libertará. and the truth shall set them Nos free. libertará de la It ignorancia, will set us free of nos ignorance. libertará del It engaño, will set us free of nos deceit. libertará de las artimañas del It will diablo set us free of the schemes of y the nos devil. dará victoria. And it will give us Y victory. tendremos una vida llena de fruto, And we have a life full of fruit, llena de eficiencia, full of efficiency, y seremos eficaces en el llamado que nos and will diste. be effective in the calling that you've given us. Gracias, Padre. Thank you, Father. Oro para que todo esto suceda en la vida, I pray so that all this can happen de in the cada life creyente. of every believer. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amigos y hermanos, Friends and brothers, será hasta nuestra próxima it transmisión. will be until our next stream. Un abrazo y un beso para todos. A hug and a kiss for all.